अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मुग़ल जिस रास्ते से गुजरे, जहाँ जहाँ ठहरे, जहाँ जहाँ उन्होंने क़याम किया, वहाँ पर उन्होंने अपने कुछ ऐसे नकूश छोड़े हैं जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। आपको मेरे पीछे एक किला नज़र आ रहा है। ये किला शेखुपुरा का किला है और यहाँ पर चौथे मुग़ल बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने पड़ाव डाला था। नाजरीन, मौजूदा शेखुपुरा, इसका पुराना नाम जहांगीराबाद या जहांगीरपुरा था और इसको चौथे मुग़ल बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर उसने आबाद किया था। मुग़ल बादशाह जहांगीर को बचपन में इसकी वालदा शेखू बाबा कहकर पुकारा करती थी और इसी मुनासबत की वजह से जहांगीराबाद या जहांगीरपुरा इसका नाम शेखुपुरा रखा गया और ये आज भी शेखुपुरा के नाम से ही जाना जाता है। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर शेखुपुरा में शिकार खेलने के लिए आया करता था और ये जगह उसके शिकारगाह से करीब थी, इसलिए उसने यहाँ पर ये किला तामीर करवाया था। बज़ाहिर देखने में ये दिफाई किला नहीं है, ये किला सिर्फ एक रिहाइश के तौर पर बनाया गया था। इस किला के बारे में बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि यहाँ पर एक मलका की बदरू रहती है और बाद लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने किसी सरकटे इंसान को देखा है। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो अंदर चलकर ही पता चलेगा, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर जो सिक्योरिटी पर यहाँ पर जो अफराद थे वो आज गायब हैं। आज हालांकि छुट्टी का दिन भी नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी भी यहाँ पर ये ताला लगा हुआ है इसके गेट पर। अच्छा नाजरीन, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और दिखलाता चलूँ। ये जो शेखुपुरा का किला है, इस किले को रिहाइश के तौर पर यूज़ किया गया है, ना कि इसको दिफाई लिहाज से। इसकी जो बनावट है वहाँ से भी नहीं लगता कि इसको दिफाई लिहाज से तामीर किया गया हो। ये क्योंकि सिर्फ एक रिहाइश के तौर पर यूज़ होता था। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर चौथे मुग़ल बादशाह, उसने इस किले को तामीर करवाया था। और यहाँ पर एक चीज़, ये जो सामने थड़ा आपको नज़र आ रहा है, कम अज़ कम इसको जहांगीर ने तामीर नहीं करवाया था, क्योंकि ये देखा जाए तो किले की खूबसूरती को ज़ायल करता है, ना कि किले की खूबसूरती को दुबाला करता है। इस थड़े के बारे में भी कुछ मौरखीन का ख्याल है कि ये जो थड़ा है, इस थड़े को महाराजा रंजीत सिंह ने तामीर करवाया था। असल में यहाँ पर चूँकि ये शेखुपुरा का एरिया जो है सांतल बार का एरिया में शामिल होता था, घने दरख्त थे, घने जंगलात थे, तो जो आज़ादी की तहरीक के मतवाले थे उनको मुख्तलिफ़ सज़ाएँ देने के लिए ये थड़ा बनाया गया था, क्योंकि ये जगह जो है ये सामने बाज़ार था और बाज़ार से लोग उन आज़ादी के मतवालों को देखें और इबरत हासिल करें। तो इस थड़े के ऊपर उन कैदियों को या तो सूली पर लटकाया जाता होगा या उन्हें तरह तरह की सहूलतें दी जाती होंगी। तो ये सिखों के दौर में इसको तामीर किया गया था। इसके बाद जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने भी इस थड़े को इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया। इसकी जो बनावट है वही छोटी ईंट का इस्तेमाल जो मुग़लों के दौर में होता था। तो ये जो चीज़, ये जो छोटी ईंट है, मुग़लों के बाद सिखों ने भी इस छोटी ईंट का इस्तेमाल किया। अंग्रेज़ों ने कुछ जगहों पर छोटी ईंट का इस्तेमाल ज़रूर किया, लेकिन ज़्यादा उन्होंने मोटी ईंट का इस्तेमाल किया। नाजरीन, इस किले को मुग़लों ने तामीर करवाया था। चौथे मुग़ल बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने इस किले की तामीर करवाई थी। बज़ाहिर ये किला सिर्फ रहाइश के लिए बनवाया गया था। ये इतना बड़ा किला नहीं है। इसका जो एरिया है वो तकरीबन कोई 65 कैनाल का रकबा है जिस पर यह किला मुहित है। लेकिन जब सल्तनत मुग़लिया का ज़वाल हुआ, सिख आए बाद में, तो उन्होंने भी इस किले को इस्तेमाल किया। सल्तनत मुग़लिया के वक़्त इस किले के अंदर कुछ ख़ास तामीरात नहीं करवाई गई थी, लेकिन जब सिख आए तो उन्होंने यहाँ पर तामीरात करवाई और इंतज़ामी जो मामलात थे उनको भी यहाँ से वो ऑपरेट किया करते थे। नाज़रीन, कहा जाता है कि इस किले के अंदर महाराजा रंजीत सिंह की बीवियाँ रानी जिंद कौर और रानी दातार कौर वो भी मुकीम रहीं और यहाँ पर उन्होंने एक बिल्डिंग तामीर करवाई थी जो आज भी कसीरुल मंजिला इमारत किले के अंदर देखी जा सकती है। हमें अफसोस है इस बात का कि आज किले का दरवाज़ा ओपन नहीं है, नहीं तो आपको अंदर से चल कर दिखलाते। इंशाल्लाह फिर कभी ज़िंदगी रही तो इस किले को आपको अंदर से भी ज़रूर विज़िट करवाएंगे। तो जब नाजरीन सिखों का ज़वाल हुआ, अंग्रेज़ बरसरे इक़्तिदार आए, तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर
اسی قلعے کے اندر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بیوی رانی جند کور کو نظر بند رکھا۔ اس قلعے کے اندر جو عمارات ہیں وہ بالکل خستہ حالت کا شکار ہیں، کیونکہ ایک محکمے کی عدم توجہی کی وجہ سے اندر کی جو بلڈنگز ہیں وہ ان میں سے بیشتر گر چکی ہیں۔ تو ابھی یہاں پر یہ دیکھیں تالا بھی لگا ہوا ہے۔ اس قلعے کو بند کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، کہا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا، کہ اس قلعے کے اندر یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک سر کٹا انسان دیکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک ملکہ کی بدرو رہتی ہے جو ریسٹوریشن کا کام ہے اس میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس قلعے کی تزئین و آرائش اور مرمت میں رکاوٹ وہ سرکٹا انسان یا ملکہ کی بدرو ہے، یا وہ فرعونیت ہے جو ہمارے محکموں میں بھری پڑی ہے، جو ہمارے محکموں کو کام نہیں کرنے دیتی۔ اس قلعے کو بند کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہاں پر کچھ عرصہ پہلے ایک چھت گرنے کی وجہ سے کچھ سیاح دب گئے تھے، جس کو یار لوگوں نے وہی ملکہ کی بدرو اور سرکٹے انسان سے منسوب کیا۔ حالانکہ اس قلعے کی جو عمارات ہیں ان کی بنیادیں کچھ اتنی کمزور تھیں کہ وہ اتنی دیر قائم نہیں رہ سکیں، جس کی وجہ سے وہ گرنا شروع ہو گئیں۔ ناظرین، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ یہاں پر مغلوں کے شان و شوکت اور ان کی آہ و جلال کے قصے بیان کیے جاتے تھے، ان کو سلامیاں پیش کی جاتی تھیں، ان کے نام کے ترانے گونجا کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب سلطنت مغلیہ زوال کا شکار ہوئی۔ اس کے بعد سکھوں کا دور شروع ہوا۔ سکھوں نے یہاں پر تعمیرات کروائیں، انہوں نے بظاہر تعمیرات رہنے کے لیے کروائیں، لیکن یہاں پر رہنا کسے نصیب ہوا؟ یہ دنیا فانی ہے۔ کچھ عرصہ یہاں پر سکھوں کی حکومت کے بعد انگریز سرکار آئی، اور انگریز سرکار نے ہندوستان پر قبضہ کیا۔ یہ قلعہ شیخو پور پھر انگریز سرکار کے حصے میں آیا۔ انہوں نے بھی اس قلعے کو انتظامی معاملات کے طور پر استعمال کیا، لیکن انگریز سرکار کا بھی وقت پورا ہوا، وہ بھی آخر چلے گئے۔ لیکن قلعہ شیخو پور یہاں پر آج بھی موجود ہے، جو کہ ان سارے خاندانوں کے عظمت کی گواہی کے طور پر یہاں موجود ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی تعمیر و ترقی، اس کی بحالی کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے۔ اس قلعے کی بحالی کے لیے مناسب وقت پر اس کی جو رینوویشن اور ریسٹوریشن کے مناسب اقدامات کیے گئے ہوتے تو یہ قلعہ آج بھی دیکھنے والوں کو اپنی طرف ضرور کھینچ رہا ہوتا۔ لیکن افسوس، جو بھی یہاں پر وزٹ کرنے کے لیے آتا ہے اس کو یا تو اس قلعے کے دروازے بند ملتے ہیں، اگر دروازے کھلے ملتے ہیں تو اس کو اندر جانے کی پرمیشن نہیں ملتی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس قلعے کی بحالی کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں اور اس کو عوام الناس کے لیے کھولا جائے۔ انشاءاللہ زندگی نے اگر وفا کی تو پھر اس قلعے کو ہم آپ کو اندر سے چل کر مکمل ایکسپلور کریں گے اور آپ کو دکھلائیں گے جو اس قلعے کے اندر عمارات رہ گئی ہیں جو آج ہم کور نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ پھر زندگی نے وفا کی تو وہ آپ کو ضرور دیکھنے کو ملیں گی۔ تو اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔